3,500 अरब रुपए का वफाकी बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। बजट में मालियाती खसारा 7.7% मुतवक्के। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब। नॉन टैक्स आमदन का टारगेट 2,800 अरब। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 7,300 अरब रखे जाने की तवक्को। सब्सिडी का हजम 1,300 अरब रुपए होगा। सबसे ज्यादा सब्सिडी तवानाई के शोबे के लिए 976 अरब रुपए रखी गई। दिफा के लिए बजट में 1,800 अरब रुपए तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए बजट में 430 अरब रुपए मुख्तस। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। 870 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। दरामदात का हदफ 58.70। बरामदात का हजम 30 अरब डॉलर रखने की तजवीज़। बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़े रिलीफ का इम्कान। तनख्वाहों में इजाफे के लिए 3 तजावीज़ तैयार। पहली तजवीज़ में एडहॉक अलाउंस में 10, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा शामिल। दूसरी तजवीज़ में एडहॉक अलाउंस में 25, दीगर अलाउंसेस में मुनासिब इजाफा किया जाएगा। दूसरी तजवीज़ में ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमों की तनख्वाहों में 30% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 20% तक इजाफे का इम्कान। पेंशन में 15 से 20% इजाफे की भी तजवीज़। हतमी फैसला कुछ देर बाद वफाकी काबीना इजलास में होगा। माली साल 2023-24 के लिए सालाना डेवलपमेंट प्लान सामने आ गया। जीडीपी ग्रोथ का हदफ 3.5% मुकर्रर। ज़राई शोबे का हदफ 3.5%। सनतों की पैदावारी ग्रोथ का हदफ 3.4% रखा गया। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4.3, लाइफ स्टॉक 3.6, कॉटन कैनिंग ग्रोथ का हदफ 7.2% मुकर्रर। तालीम के लिए 3%, निजी शोबे की पैदावारी ग्रोथ का टारगेट 5% रखा गया। आइंदा माली साल के लिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ का हदफ 3.2% मुकर्रर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और गैस डिस्ट्रीब्यूशन की ग्रोथ के लिए 2.2% टारगेट रखा गया। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट 2,709 अरब रुपए तजवीज़। मजमूई तरक्याती बजट का हजम गुज़श्ता साल के मुकाबले में 4% ज्यादा होगा। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1,150 अरब रुपए मुख्तस। सिंध के तरक्याती बजट में 40% इजाफा, 617 अरब रुपए तजवीज़। पंजाब के लिए 426, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 268 और बलोचिस्तान के तरक्याती बजट के लिए 248 अरब रुपए मुख्तस। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के लिए 157 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वजारत आबी वसाइल के लिए 107 अरब रुपए होंगे। कैबिनेट डिवीजन के लिए 90 अरब 12 करोड़ रुपए तजवीज़। आजाद जम्मू कश्मीर के लिए 60 अरब। इंज़िमाम शुदा अजला के लिए 57 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 59 अरब 71 करोड़। वजारत तवानाई के लिए 54 अरब 55 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। हाउसिंग एंड वर्क्स के लिए 36 अरब 70 करोड़। रेलवे के लिए 33 अरब। पाकिस्तान ऑटोमिक एनर्जी के लिए 26 अरब 10 करोड़। प्लानिंग डिवीजन के लिए 24 अरब 89 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। वजारत सेहत के लिए बजट में 13 अरब 10 करोड़। वजारत दाखिला के लिए 9 अरब 95 करोड़ और कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 8 अरब 85 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी को मना लिया। चेयरमैन सैनिक सादिक संजरानी की क़यादत में वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। BAP का बजट इजलास में शिरकत का फैसला। हुकूमत की भरपूर हमायत का अयादा। वज़ीर आज़म ने कहा BAP अहम इत्तेहादी है जिसने हुकूमत के हर फैसले में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की तरक्की बलोचिस्तान की तरक्की से मशरूत है। सूबे की तरक्की BAP से मुशावरत और उनकी राय के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने BAP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम कर दी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने बजट इजलास का बायकॉट किया था। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में आम इंतखाबात के लिए भी रकम मुख्तस। वफाकी हुकूमत का आइंदा आम इंतखाबात के लिए बजट में 42 अरब 41 करोड़ रुपए से जायद रकम मुख्तस करने का फैसला। इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 15 अरब, बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए 4 अरब 83 करोड़ रुपए से जायद रकम मुख्तस। इंतखाबी फहरिस्तों की छपाई के लिए 27 करोड़ रुपए से जायद की रकम मुख्तस। इंतखाबी तैयारियों के लिए बजट में 1 अरब 2 करोड़ रुपए से जायद रकम रखी गई। आइंदा बजट में फिकस आमदनी का हदफ 4,78,000 से जायद मुकर्रर। रवा माली साल फिकस आमदन 3,88,755 रुपए थी। आइंदा माली साल GDP का हजम 99,335 अरब रुपए होगा। मईशत के हजम में 19,999 अरब का इजाफा मुतवक्के। डायरेक्ट टैक्सों की मद में 6,482 अरब रुपए का हसूल मुतवक्के। तिजारती खसारा 28 अरब 66 करोड़ डॉलर होने का इम्कान।
سیلاب اور سیاسی عدم استحکام، معاشی شرح نمو 8.3% رہی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 2022-23 کا اقتصادی سروے پیش کیا۔ جولائی سے مارچ مہنگائی کی شرح 29% تک پہنچی۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا۔ برآمدات کا متعین ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ زرعی شعبے کی شرح نمو 1.5%، لائف سٹاک کی 3.7% رہی۔ بڑے صنعتی شعبے کی شرح نمو -7.9%، تعمیرات کی -5.5% ریکارڈ کی گئی۔ بیرون ملک سے آنے والوں کو $1 لاکھ ساتھ لانے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ اس وقت 50 لاکھ روپے یا اس کے برابر کرنسی ذریعہ آمدن ظاہر کیے بغیر پاکستان لائی جا سکتی ہے۔ حکومت نے بجٹ کے ساتھ اہم قوانین بھی متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف گہرا تنگ ہو جائے گا۔ غیر ملکی کرنسی کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے پر جرمانہ بڑھانے کی تجویز۔ ٹیکس ریٹرن تاخیر سے فائل کرنے پر بھی جرمانہ عائد کرنے کی سفارش۔ سیکشن 165 کے تحت ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ فائل نہ کرنے پر 2000 روپے جرمانے کی تجویز۔ ٹیکس ڈیفالٹ کرنے پر یومیہ 200 روپے اضافی جرمانہ بھرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے پر زیادہ سے زیادہ جرمانہ 25% کرنے کی سفارش۔ سندھ کا آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ وفاق کی مدد سے چلنے والے منصوبوں کے لیے 20 ارب روپے کا تخمینہ۔ غیر ملکی امداد سے چلنے والے منصوبوں کا بجٹ 263 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز۔ سالانہ صوبائی پروگرام کی مد میں 380 ارب مختص کرنے کی تجویز ہے۔ سرکاری عمارتوں کو سولر پر منتقل کرنے کا منصوبہ بھی شامل، 8700 ملین روپے مختص۔ پنجاب کی نگراں حکومت 12 جون کو صوبائی بجٹ کا اعلان کرے گی۔ 4 ماہ کے بجٹ کا اعلان نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نیوز کانفرنس میں کریں گے۔ پنجاب کا بجٹ 1200 ارب روپے کے لگ بھگ رکھے جانے کی توقع۔ تنخواہوں اور پینشن کی مد میں 300 ارب رکھے جانے کا امکان۔ بجٹ ڈالر کی قیمت 290 سے 295 روپے کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے گا۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ 16 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ صوبائی وزیر خزانہ زمر خان اچکزئی کے مطابق آمدنی کا مجموعی تخمینہ 529 ارب 32 کروڑ روپے ہے۔ صوبے کے اپنے وسائل سے آمدنی کا تخمینہ 60 ارب 32 کروڑ روپے لگایا گیا۔ غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 357 ارب 16 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ حکومت سستی اور بلا تعطل توانائی کی فراہمی کے لیے کوشاں۔ 5E فریم ورک پاکستان میں معاشی ترقی کا گیم چینجر ثابت ہوگا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ، کہا برآمدات میں اضافے کے لیے نئے کاروبار اور روزگار کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ پاکستان سے نوجوانوں کو ترقی کے مواقع دیں۔ حاملہ خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹریشن کی سہولت دے دی گئی۔ وفاقی وزیر شازیہ مری کہتی ہیں، لڑکے کی پیدائش پر 2000، لڑکی کے لیے 2500 روپے 6 ماہ تک معاونت فراہم کی جائے گی۔ 6 سے 23 ماہ کے بچوں کے لیے خصوصی غذائی خوراک اور حفاظتی ٹیکوں کو یقینی بنایا جائے گا۔ جرمن بینک اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط۔ معاہدے کے تحت جرمن بینک سیلاب زدگان کے لیے 27 ملین یورو فراہم کرے گا۔